Bonjour to Rimon o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita karon sa Paris, France, ang ginatawag nga City of Love, kag isa sa pinakamatahom nga syudad sa bug-os nga kalibutan. Kag sa likod naton amo ang charming kag romantic nga Eiffel Tower. Pero kabalo-bala kamo kung saan o gintukod ining Eiffel Tower? Sa sulod sang manubo lamang nga duha ka tuig, nahuman ining Eiffel Tower nga ginsugudan sadtong Enero 1887 kag natapos sadtong March 1889 sa tion sang 1889 Exposition Universal o World's Fair nga ginahiwat may kaangtanan sa ika-100th anniversary celebration sang French Revolution. Sang tion nga gintindog ang Eiffel Tower, ini nangin pinakamataas nga istruktura sa bug-os nga kalibutan. Hantod sadtong 1930 sang natukod na ang Chrysler Building didto sa New York City. Madamo nga mga artists, writers kag mga intellectuals ang nagcriticize ining Eiffel Tower sa tion sang siya gintukod. Ini iga gintawag nga giant monster. Kag punta ni ining Eiffel Tower tangtangon na pagkatapos ang 20 anyos humalin sang ini nagtindog. Apang ila nakita nga ini nga Eiffel Tower mapinusyanon kay ini nagamit bilang radio kag military transmission sites nga hasta karon nagaserbi man gyapon bilang transmission sites diri sa Paris, France. Kabalo-bala kamo nga ining Eiffel Tower nagabug-at lamang sang 10,100 tons, mas mamag-an kontra sa iya istruktura kag kataason. Ina tungod ining Eiffel Tower nahimo sa iron kag indi sa steel. Kag kabalo-bala kamo nga kuntion sang summer tungod sang thermal expansion, ang Eiffel Tower nagataas pa sang 6 inches kag naga-shrink naman sa tion sang winter season. Kag kabalo kamo bala nga ang Eiffel Tower ginapintahan lamang kada 7 ka tuig, kag mayara sang 60 ka tonelada nga mga pinta nga ginagamit dire. Karon ang Eiffel Tower naging simbolo na sang gugma kag sang romantiko sa maskin sino man nga magabisita dire. Hindi lamang tungod sang mga matahom nga mga cafe, matahom nga mga arkitekto kag istruktura nga aton makita sa Paris, France, kundi ining Eiffel Tower nangin sentro man sang madamo nga mga marriage proposals kag pag-inupdanay sang duha ka mga nagahinigog maanay dire sa isa sa pinakamatahom nga syudad sa bug-os nga kalibutan. Gani ining Eiffel Tower nangin simbol na sang pride sang mga Parisians kag nagahatag sang dulot nga kalipay sa kung sino man nga magabisita dire. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.